अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम। यू आस्क फॉर इट है प्रोग्राम का नाम और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर सदाकत अली। वेलकम सर। शो में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और मिस शुमाइला बतूल हैं हमारे साथ, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और इधर में सामना नवाज़ हैं। डॉक्टर साहब, आज हम जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है और यहाँ पे जो आइन है या लोगों की सोच है, चले इस तरह से मैं कहता हूँ, यहाँ पे शराब ममनू है क्योंकि इस्लाम में हराम है। तो क्या वाकई इस बात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान में शराब ना कोई पीता है, ना कोई पिलाता है, ना पार्टीज़ में होती है, ना जो है निजी महफिलों में होती है, ना ही कहीं होटल्स और रेस्टोरेंट्स में होती है? क्या ये सच सिचुएशन है या असल में दरपर्दा छुप छुपा के, यानी सबके सामने नहीं, मगर शराब पी जाती है? जब हम शराब की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो इसका जुज़वी सवाल मेरा ये भी है कि क्या ऐसे लोग भी हैं पाकिस्तान में जो बलानोश हैं, जो इतनी शराब पीते हैं कि उनको शराब की बीमारी लाहक हो जाए, और ना सिर्फ उनके जहन पे, दिमाग पे इसके असरात मुरतब हों, बल्कि उनकी बॉडी पर भी हो? आप क्योंकि गुज़श्ता 40 साल से नशे का इलाज कर रहे हैं, तो शराब भी शायद उसी ज़ुमरे में आती है। तो इस पर ज़रा सिचुएशन बताइए कि असल में पाकिस्तान में शराब नोशी और शराब की बीमारी की असल ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी तो इजाज़ भाई ये है कि पाकिस्तान में इंडिया के बराबर ही शराब नोशी और बला नोशी का मामला है, और फिर यूरोप में जो ममालिक हैं, या अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहाँ बेशुमार लोग शराब पीते हैं, तो पाकिस्तान में भी मामला वैसे ही है, लेकिन ये ज़रा दरपर्दा है। पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ लोग शराब पीते हैं रेगुलर बुनियादों पर। ये मैं कभी कभार की बात नहीं कर रहा, 1 करोड़ लोग रेगुलर शराब पीते हैं, जिसका मतलब है कि हफ्ते में कम से कम 4 दिन। अब इनमें से कोई तकरीबन 10 लाख बलानोश हैं, क्योंकि शराब पीने वालों में से 10% लोग आखिरकार जिस्मानी तौर पर अल्कोहलिक हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि उनका जिस्म उनके शराब के खिलाफ चलने लगता है जी। वो शराब पीते हैं कि उनको नशा हो, और उनका जिस्म रद्द अमल देता है कि उनका नशा उतरे, और जिस्म में कुछ साथ ही जहरीले मादे बन जाते हैं, जिससे मत मारी जाती है जी। और मज़े की बात यह है कि जब इंसान की मत मारी हो तो उसको नहीं पता होता कि उसकी मत मारी है, दूसरे लोगों को पता होता है। एट द सेम टाइम दुनिया के जो जदीद ममालिक हैं, जो आगे चलने वाले ममालिक हैं, जैसे कि बरतानिया, अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहाँ भी अब लोग शराब से कता ताल्लुक़ कर रहे हैं। इस वजह से नहीं कि उन्हें मजबूरन ऐसा करना पड़ता है, वो बाई चॉइस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि शराब से उनका रिश्ता ना रहे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये शराब को अब अंदर से पहचान रहे। तो आमतौर पर होता है कि दूसरे लोग बताते हैं कि कोई बलानोश है, बलानोश खुद नहीं मानता, दूसरे लोगों को बज़ाहिर देख के उनके हालात बड़े मखदूश नज़र आते हैं, और दूसरे लोग फिर कुछ बातें बनाते हैं, उंगलियां उठाते हैं और अपना दुखड़ा रोते हैं, चीखो पुकार करते हैं। तो ये शराब को बाहर से देखने वाला मामला है, लेकिन अंदर से जब इंसान अपने अंदर झांकता है और उसे पता चलता है कि शराब उसको कुछ आसानी भी दे रही है, उसे कुछ सुकून भी दे रही है, और फिर बेसुकूनी भी दे रही है। रात को थोड़ा सा रिलैक्स हुआ तो सुबह उसका सर भारी होना और उसका सर फटने जैसी कैफियत होना, मुंह खुशक होना, जिसे हैंगओवर कहते हैं जी। और फिर शराब पीने के 1-2 घंटे बाद भी लोगों को बुरी फीलिंग्स आनी लगती हैं, और अंदर से जब बाहर की तरफ वो देखते हैं तो बहुत से लोग ये फैसला कर सकते हैं कि शराब उन्हें फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा दे रही है, और उन्हें लगता है कि डाउन दी रोड आगे चल के शराब उन्हें और नुकसान देगी। और इससे पहले कि कोई उंगली उठे, सियाने समझदार लोग अपने अंदर झांक के ये फैसला करने लगते हैं कि उन्हें शराब छोड़ देनी चाहिए। किस हद तक डिसफंक्शनैलिटी, बिकॉज बहुत सारे लोगों का जो नज़रिया है शराब के मामले में, अगर वो कहते हैं कि जी अगर हफ्ते में 1 दफ़ा मैं पी रहा हूँ तो ये कोई अल्कोहलिज्म या ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो किस हद तक डिसफंक्शनैलिटी एग्जिस्ट करे
تو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ ایک بندہ جو ہے وہ الکوہلزم کا پرابلم رکھتا ہے اور نہیں. یہ پرانا کرائیٹیرین ہے, نیا کرائیٹیرین یہ نہیں ہے. نیا کرائیٹیرین یہ ہے کہ اندر جھانکنے سے, اپنے من میں جھانکنے سے کیا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے, یا یہ کام کرنے کے بعد یہ خیال آتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, یا گلٹ ہوتا ہے, یا پھر باہر سے دوسرے لوگ دیکھ کے جب انگلیاں اٹھاتے ہیں اور نشاندہی کرتے ہیں ان قباحتوں کی جو بلانوشی سے پیدا ہوتی ہیں. سو میکرو الکوہلزم اور مائکرو الکوہلزم کی بات ہے. میکرو کا مطلب ہے کہ بندہ چل پھر نہیں سکتا, زبان لڑکھڑا رہی ہے, قدم لڑکھڑا رہے ہیں, اپنے فرائض منصبی ادا نہیں کر سکتا, گاڑی نہیں چلا سکتا, اور جو پیچیدہ کام ہے یا مشینری سے متعلقہ یا نیگوسیشن سے متعلقہ وہ نہیں کر سکتا. مائکرو الکوہلزم کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے میں بھلا چنگا لگتا ہے, لیکن شراب پینے کے چند گھنٹے بعد جسم میں کچھ نہ کچھ زہریلے مادے ضرور بنتے ہیں, اور اگر اتفاق سے ایسا بندہ کسی بہت اہم پوزیشن پہ بیٹھا ہو, جیسے کہ وہ سرجن ہو یا نیورو سرجن ہو, یا آنکھوں کا آپریشن کرنے والا ڈاکٹر ہو, یا وکیل ہو, یا جج ہو جو عدالت میں بیٹھ کے قسمتوں کے فیصلے کرتا ہے, یا نیگوشیٹر ہو جو وزارت خارجہ میں بیٹھ کے ملک کی بہتری کے بارے میں دوسرے ممالک سے نیگوسیشنز کرتا ہے, تو ایسی صورتحال میں ذرا سی بھی خرابی, جیسے مائکرو الکوہلزم ہم کہتے ہیں, وہ بہت مشکلات پیدا کر سکتی ہے. اور اس بندے کو جب اندر سے یہ پتہ ہوتا ہے تو باہر سے لوگوں کو کوئی خاص اتنا پتہ نہیں ہوتا, لیکن اندر کی آواز انہیں بتا رہی ہوتی ہے. جیسے ہم کبھی کوئی غلط کھانا کھا لیتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ہم نڈال سے ہو جاتے ہیں, اور اگر ہم اچھا کھانا کھاتے ہیں یعنی دال سبزی یا کوئی اس طرح کی چیز کرتے ہیں تو پھر وہ ہمیں انرجی زیادہ محسوس ہوتی ہے. تو اندر سے ایک آواز ہوتی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ٹھیک کام ہے یا ٹھیک کام نہیں ہے. لیکن سر ہم اس اندر کی آواز کو بہت زیادہ, جیسے ڈینائل کی اگر ہم بات کرتے ہیں, بہت سارے الکوہلکس جو ہیں وہ اندر کی آواز کو دبا بھی تو سکتے ہیں, اور الکوہل اٹ سیلف جو ہے وہ والی فیلنگس کو سپریس کر دیتی ہے کہ جس میں ہم یہ سوچیں جیسے ڈینائل اگر پوزیس کر لے ایسی اسٹیٹ میں, اور بندہ آئیڈینٹیفائی ہی نہ کر پائے کہ آئی ہیو اے پرابلم, وہ کہے کہ بیکاز وی ہیو ریزنس, میرے پاس یہ وجہ ہے, یہ وجہ ہے, یہ وجہ ہے, اور اتنی بھی پرابلم نہیں ہے جتنا فیملی ایگزیجریٹ کر رہی ہے. خود فریبی کے امکانات ضرور موجود ہیں, لیکن یہاں میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ شراب پینے کے بعد جن لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں, جن کا میٹابولزم خراب ہوتا ہے, چاہے وہ تھوڑا ہی خراب ہو, تو جن لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں وہ شراب پینے کے فوراً بعد نہیں ہوتے, کسی کو گھنٹہ 2 گھنٹے بعد ہوتے ہیں, کسی کو اگلے دن صبح جا کے وہ ہوتے ہیں, اور ان کو فائدہ الگ سے کلیئر نظر آتا ہے. جب وہ شراب پیتے ہیں تو ان کو وہ سب فائدہ نظر آتا ہے, ان کی بے چینی کم ہو جاتی ہے, وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں, اور وہ لوگوں سے کنیکٹ کرنے لگتے ہیں, اور انہی مقاصد کے لیے لوگ شراب پیتے ہیں. لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد ان کے اندر کچھ منفی حالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ ٹاکسنز ہیں جو کہ ان کے خون میں سرکولیٹ کرتی ہیں, اور اس سے ان کو ایک کوفت کی سی کیفیت ہوتی ہے, اور اس کوفت کی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو قریب ترین حل ہوتا ہے وہ مزید شراب کا استعمال ہے. اور جب وہ پھر شراب پیتے ہیں, تازہ شراب کے گھونٹ گلے سے اترتے ہیں, تو پھر انہیں اچھا محسوس ہونے لگتا ہے. کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر برا محسوس ہونے لگتا ہے. تو جب کسی شام کوئی مے نوش اس شغل کا آغاز کرتا ہے تو وہ اپنے لیے مزہ پیدا کرنے کی جدوجہد کر رہا ہوتا ہے شراب کے ذریعے, اور شراب جسم میں جا کے ایک زہریلے مادے میں کنورٹ ہوتی ہے جسے الڈیہائیڈ کہتے ہیں, جس سے بدمزگی پیدا ہوتی ہے, اور وہ مزے اور بدمزگی کے جھولے پہ جھولتا رہتا ہے, اور آخر کار اس دوران غنودگی آنے لگتی ہے, وہ پاس آؤٹ ہو جاتا ہے یا مدہوش ہو جاتا ہے. تو پھر وہ کافی گھنٹوں کے بعد جب دوبارہ ہوش میں آتا ہے تو سر بھاری ہوتا ہے, اور بہت زیادہ گلٹ ہوتا ہے, اور شراب کے بارے میں بہت منفی خیالات ہوتے ہیں, اور پھر نئے ارادے ہوتے ہیں, پھر نئے عزم ہوتے ہیں, اور وہ سوچتا ہے کہ میں دوبارہ شراب نہ پیوں. لیکن پھر شام تک اس کی کیفیات بدل جاتی ہیں, اور شراب کی طلب اس کو یا کریونگ اس کو پھر ستانے لگتی ہے. پر ایسا لازم نہیں ہے کہ انسان اسی گھن چکر میں پھنسے رہے, کیونکہ
میں نے پچھلے 50 سال سے پاکستان کے اوپر نظر رکھی ہے، کیونکہ یہ میرا وطن ہے اور میں اس کے مسائل سے بہت زیادہ جڑا ہوا محسوس کرتا ہوں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان کا مسئلہ نمبر 1 یہ ہے کہ بااختیار لوگ جو ہیں جب شراب کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور خود ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ شراب کی بیماری میں مبتلا ہیں، تو اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اس سے کوئی حقیقی سلوشن سامنے نہیں آتا شراب سے. اس سے تھوڑی ریلیکسیشن جو کسی کو ملتی ہے وہ لاپرواہی کا باعث بنتی ہے. کسی کو کوئی فکر ہوتا ہے، کوئی کام کرنا ہوتا ہے اور وہ شراب پی کے اپنی فکر دور کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی کام کرنے کا جذبہ بھی ختم ہو جاتا ہے. انسان جو ہم انسان ہیں، ہمارے کچھ نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں جن کی بنیاد پر ہم چلتے ہیں، جو کہ بے شمار ہیں، اور ان میں کچھ اہم جو نیورو ٹرانسمیٹر ہیں وہ 16 کے قریب ہیں. لیکن اصل میں جو ہماری زندگی پہ شب و روز بہت زیادہ فیلنگز کے اعتبار سے اثر کرتے ہیں وہ 4 ہیں، جن میں ایک ایڈرنلین ہے جو کہ ہمیں بے چینی دیتا ہے تاکہ ہم کوئی کام جو کرنا تھا اور نہیں کر رہے تو وہ کر لیں، جیسے ہم کہتے ہیں ہم انگزائٹی ڈریون ہیں. دوسرا گابا ہے جو پھر ہماری انگزائٹی کو یا ہماری کوئی obsession ہے، کوئی وہم ہے، کوئی وسوسہ ہے، اس کو کم کرنے کا نیورو ٹرانسمیٹر ہے. یعنی جب گابا کے لیولز اوپر ہوتے ہیں تو ہماری بے چینی نیچے ہوتی ہے، لیکن اگر گابا کے لیول نیچے ہوں تو پھر بے چینی انگزائٹی کے لیول اوپر آتے ہیں. تیسرا جو ہے وہ سیروٹونن ہے جو ہمیں پرسکون خوشی دیتا ہے، یعنی مسرت سے ہمیں آگاہی دیتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم اچھا محسوس کر رہے ہیں، ہم خوش ہیں. اور چوتھا کیمیکل ڈوپامین ہے جو کہ ہمارے اندر تحریک پیدا کرتا ہے، کریٹیوٹی پیدا کرتا ہے، لوگوں سے کنیکٹ کرنا، لوگوں سے تعلق بنانا، لوگوں سے رشتے بنانا، یہ اس سے مدد ملتی ہے. اور یہ جو چاروں کیمیکلز ہیں ان کو ہم اپنی مرضی سے کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. مطلب ہے کہ جو بھی لوگ شراب نوشی میں مبتلا ہے اور ہمیں پتہ چل گیا، وہ کوئی پائلٹ ہے، وہ کوئی جج ہے، وہ کوئی لائر ہے، کوئی جو ہے وہ پولیٹیشین ہے، اینی بڈی ایٹ دی ہیلم آف دی افیئرس، سرجن ہے، تو فوراً اس سے بچیں اور ڈریں. دیکھیے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شراب پینا یا نشے کرنا یہ فارغ لوگوں کا کام ہے، یہ سڑکوں پہ جو گھومتے ہیں یہ ان کا کام ہے، یہ کوئی نکمے لوگوں کا کام ہے. ہاں ضرور نکمے لوگ بھی کرتے ہوں گے، پر زیادہ تر یہ کارآمد لوگ کرتے ہیں، جو خاندانوں کے ستارے ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، جو تعلیم میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، جو اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، ترقیاں کر رہے ہوتے ہیں، CEOs ہوتے ہیں جو، اور ان کی زندگی میں ملٹی ٹاسکنگ، پریشانی اور پنگا لیتے رہنا کوئی نہ کوئی، اور اپنے آپ کو سٹریچ کرتے رہنا اور قناعت میں نہ جانا، تو وہ ہیں جنہیں کبھی نہ کبھی پھر کوئی دعوت دیتا ہے کہ ریلیکس کرنے کے لیے آئیے ذرا ڈرنک کرتے ہیں. سر انہوں نے سجدہ ہونا تو بند ہے سر؟ ان کو بالکل نہیں سجتا، کیونکہ یہ بڑے کیپیبل لوگ ہوتے ہیں اور وہ بہت آسانی سے شراب کی بجائے حقیقی ہائی حاصل کر سکتے ہیں، جس کے بارے میں ہم تھوڑی دیر کے بعد بات کریں گے. اور وہ اس جھوٹ میں نہیں پڑ سکتے جسے ہم شراب کہتے ہیں، کیونکہ اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے، مسئلے ماسک ہو جاتے ہیں، اس سے مت ماری جاتی ہے، اس سے تماشا بہت لگتا ہے، اس سے اہل خانہ کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ اگر شراب پیتے پیتے شراب کی بیماری آ جائے تو خاندان میں بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، بچوں کی زندگی متاثر ہونے لگتی ہے، بیوی جو ہے اس کی زندگی بھی عذاب بن جاتی ہے، اور ماں باپ تو آٹھ آنسور ہوتے ہیں کہ ہمارا جو اتنا پیار سے ہم نے بچے کو پالا پوسا، اسے اعلیٰ تعلیم دلائی اور مونٹریال میں پڑھنے کے لیے بھیجا، اور واپس آ کے اسے فیملی کا کاروبار اس کے حوالے کیا، اور پیسہ ہاتھ آتے ہی اس نے شراب کے ساتھ کھلواڑ کرنا شروع کر دیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا معاشرے میں ایلیٹ طبقہ ہے، چاہے وہ لائرز ہوں یا ڈاکٹرز ہوں یا وہ صحافی ہوں یا اینکرز ہوں، ہاں سٹریس ہے. جو لوگ بھی کارآمد زندگی گزارتے ہیں، جو ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں. اسٹیٹمنٹ یاد آ گئی، وہ کہتے ہیں اگر میں 16-18 گھنٹے کام کر کے تھوڑی سی پی لیتا ہوں تو کیا برا ہے اس میں؟ اس کو ہم مورل لیسنسنگ کہتے ہیں.
मॉरल लाइसेंसिंग का मतलब ये है कि कुछ अच्छा काम करके ये समझने लगना कि अब मैं कुछ बुरा काम भी कर सकता हूँ। ये इंसान जो कि बहुत दिलचस्प है, तो उसके अंदर मॉरल लाइसेंसिंग ज़रूर होती है। और शराब के मामले में तो ये होता है कि अगर मैंने कुछ कारनामा किया है सारे दिन में तो फिर मेरा हक बनता है, और अगर मैंने कारनामा नहीं किया तो फिर भी मेरा हक बनता है क्योंकि मैं अफसोस में हूँ। वो एक्सक्यूजेस तो देयर आर सो मेनी ना कि लेकिन सर मतलब यूजुअली यही समझा जाता है कि जिनकी ज़िंदगी में कोई काम नहीं तो वो बेचारे और क्या करें, फिर ड्रग्स करते हैं। लेकिन ये बड़ी सरप्राइजिंग सी एक बात है कि ऐसे लोग जो कि बहुत बिजी हैं और खुश भी हैं, कामयाब हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, क्या ज़रूरत पेश आती है उनको कि वो इस तरफ? देखिए, जिनकी ज़िंदगी में कुछ है नहीं या कुछ था और वो उनका लुट गया, कोई ब्रेकअप हो गया है, कोई एम्प्टीनेस आ गई है, तो वो इसलिए पिएंगे कि उनके अंदर सेरोटोनिन नीचे चली गई है, मायूसी आ गई है, डिप्रेशन हो गई है, तो उनकी खुशी खो गई है, तो वो खुशी तलाश करने के लिए ऐसा करते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने बड़ी आला जिम्मेदारियां संभाली हुई हैं और जिनको बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है और वो उनको अनसर्टेनिटी का सामना होता है, अनप्रडिक्टेबिलिटी का सामना होता है और उनके अंदर बहुत वहम वसवसे आते हैं, तो वो उनको ठंडा करने के लिए, ट्रैंक्विलिटी के लिए पीते हैं। यानी बजाय इसके कि वो किसी तरह गाबा को बढ़ाएं, वो एंजाइटी को बराह रास्त सुप्रेस करने के लिए अल्कोहल के जरिए अपने दिमाग को स्लो करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब हमें बेचैनी होती है तो बेचैनी दूर होनी चाहिए, पूरे का पूरा दिमाग जब स्लो चलने लगता है तो फिर उसमें बेचैनी भी कम होने लगती है। सो एक बेचैनी को ख़त्म करने के लिए हम अपने पूरे दिमाग को गो स्लो की पॉलिसी पे डाल देते हैं। दूसरी तरफ जिनकी ज़िंदगी में से कुछ निकल जाता है, जो एम्प्टी हैंडेड हो जाते हैं या जिनकी ज़िंदगी में कोई हादसा हो जाता है या ब्रेकअप हो जाता है, तो ऐसे लोग जो है उस कमी को पूरा करने के लिए, सेरोटोनिन की कमी को पूरा करने के लिए अल्कोहल की तरफ जाते हैं। और तीसरी किस्म के वो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई हला गुला नहीं है, जो वेले फारग लोग हैं और ज़रूरतें उनकी पूरी हो रही हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स हैं और उनको कोई माली दुश्वारियां नहीं है और उनका हुक्म चलता है, वो किस्मत से चल रहा है, उनकी कोई अपनी उसमें काविश का दखल नहीं है, तो उनकी ज़िंदगी भी ठंडी ठार है, तो उसको ज़रा गर्म करने के लिए, उसको पुरजोश बनाने के लिए, डोपामीन बढ़ाने के लिए उनको फिर शराब की तरफ रुजू करना होता है। हालांकि वो चाहें तो वो अपनी ज़िंदगी में गोल सेट कर सकते हैं, वो कोई पर्पस बना सकते हैं और वो क्रिएटिव हो सकते हैं, वो म्यूज़िक सुन सकते हैं क्योंकि म्यूज़िक सुनने से भी डोपामीन बढ़ती है और क्रिएटिव होने से डोपामीन बढ़ती है। सो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और फिर ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर सप्लीमेंट्स की शक्ल में भी मिलते हैं और अगर हम चाहें तो अपनी डाइट में भी ऐसी तब्दीलियां ला सकते हैं जिनमें अमाइनो एसिड्स होते हैं। जैसे दालें हैं, उनमें बड़े अमाइनो एसिड्स होते हैं, गोश्त में भी अगरचे होते हैं, दूध में, अंडे में भी होते हैं, लेकिन जो बेहतरीन अमाइनो एसिड्स होते हैं वो दालों में होते हैं और चने की दाल में ख़ास तौर पर बहुत ही अच्छे अमाइनो एसिड्स होते हैं। लेकिन ये जो तीन चीज़ें हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं कि बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात ये है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन अगर हम सब कुछ चीज़ों को अपना लें तो हमारी ज़िंदगी में न्यूरोट्रांसमीटर्स सही तरह से चलते रहेंगे और अगर कभी कमी हो तो हम डॉक्टर से रजू कर सकते हैं। और जो ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिनसे हम अपने डोपामिन लेवल ऊपर ला सकते हैं, सेरोटोनिन लेवल्स और गाबा के लेवल्स ऊपर ला सकते हैं और ये जो एड्रेनलिन के लेवल्स हैं इनको हम नीचे ला सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन करने से या माइंडफुलनेस से, योगा से, या बैठ के किसी पोस्चर में अपने दिल के अंदर झांकने से, प्लस योगा से जो स्ट्रेचिंग होती है आमतौर पर मस्कुलर, उससे गाबा लेवल बहुत ऊपर चले जाते हैं और 80% तक उसमें गाबा लेवल में बेहतरी, 20 से 80% तक
गाबा लेवल में ऊपर। इसीलिए योगा करने वाले बहुत खुशी से ये बयान करते हैं कि उनके ज़िंदगी के सारे मसले हल हो गए और उनको कोई परेशानी नहीं है। मसले हल होने से मुराद ये है कि वो मसलों को हल करने के लिए प्रिपेयर है। यानी आपकी बात से ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इनमें ही कोई इम्बैलेंस होता है, तो इस तरह की शराब नोशी में लोग जाते हैं। अगर इन्हीं कोई बेहतर नेचुरल वे में किया जाए तो इस तरफ कोई जाएगा नहीं, यानी ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी किसी को। बिल्कुल रिडंडेंट होगी ना कोई भी। जैसे फ़र्ज़ करें आप ब्रूफिन की बात करें तो आपने पिछले दिनों कोई ब्रूफिन खाई? नहीं, कोई मजाक, कोई ज़रूरत ही नहीं, ज़रूरत नहीं महसूस। लेकिन सुरख रंग की होती है, अच्छी खासी खूबसूरत होती है, बंदा कभी कोई खा ले। नहीं, हम नहीं खाएंगे क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हमें डॉक्टर बताएगा कि आपने ये दवा इस्तेमाल करनी है तो तब हम कर भी सकते हैं। इसी तरह अगर हम अपनी ज़िंदगी को थोड़ा तवाज़न में रखें, जैसे ग़ज़ा एक बड़ा अहम पहलू है कि अगर हम अपनी ग़ज़ा को ठीक रखें तो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। और हम इंसान जिन्हें ह्यूमन बीइंग कहा जाता है, ये एक्चुअली केमिकल बीइंग है। ये कीमियावी तौर पर चलते हैं और कीमियावी अज्जा को जिस्म में दाखिल करके आर्टिफिशियली हम इनके बिहेवियर्स को फौरी तौर पर चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आपको पता है एक लाफिंग गैस होती है, तो अगर आप वो स्प्रे कर दें थोड़ा सा तो सब लोग कैके लगाना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि इंसान की विल का इतना ताल्लुक नहीं है उसके जज्बात से जितना कि उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स का ताल्लुक है। अच्छा, ये जो दूसरे लोगों से कनेक्ट करना है इंसानों का, जिसे हम सोशलाइज करना कहते हैं, इंसान एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके, सोशलाइज करके, एक दूसरे को टच करके, अगर इंसान में असर ना हो तो आप अपने पेट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। अच्छा, ये जो टच करना है, ह्यूमन टच, ये बीमारियों से बचाता है, ये इम्यूनिटी देता है, ये हमारे दिफाई जो रिसोर्सेज हैं उनको बढ़ाता है। ख़ास तौर पर उन लोगों का टच जो सरासर सरापा मोहब्बत होते हैं हमारे लिए, जैसे माँ या बीवी या बच्चे, ये सब लोग जिन्हें अगर हम टच करते हैं या दोस्तों को जब हम टच करते हैं तो इससे इम्यूनिटी आती है। और अपने आप को जो एक खालीपन को भरते रहने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे अंदर इत्मीनान ऐसे लगता है जैसे रेत की तरह जो मुट्ठी से निकलती जा रही है, ऐसे महसूस होता है। तो फिर इसको रिप्लेनिश करना बहुत ज़रूरी है। या नींद के ज़रिए हम रिप्लेनिश करते हैं चीज़ों को, क्योंकि हम जब थक जाते हैं तो फिर हम आराम करते हैं, फिर नींद की देवी हम पर मेहरबान होती है तो हम रिप्लेनिश होते हैं। या पानी पीते हैं तो हम रिप्लेनिश होते हैं, क्योंकि हमारे जिस्म से हर वक्त पानी निकल रहा होता है हमारे सांस के ज़रिए, और हमारे जिस्म के एक एक मुसाम के ज़रिए पानी निकल रहा होता है। तो हमने उसको भी रिप्लेनिश करना है, और प्यास लगने पर नहीं करना, ऐसा पहले करना है। और नींद आने पर नहीं सोना, ऐसा पहले करना है, क्योंकि जब हमारा जिस्म आवाज़ दे के मिन्नत समाजत करके कहता है कि अब सो जाओ या पानी पी लो, तो ये काफ़ी देर हो चुकी होती है, डिहाइड्रेशन हो चुकी होती है, या टॉक्सिन्स बन चुकी होती हैं। इसी तरह खाना भी औकात पे खाते हैं, यानी वक्त पे खाते हैं। और आर्टिफिशियल हाई फिर हमें अगला काम नहीं करने देती। जैसे अगर शाम को आप कोई अल्कोहल ले लेते हैं तो फिर ज़ाहिर है आप पे एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि उसमें कैलोरीज भी होती हैं। आप फन करना चाहेंगे, आप कनेक्ट करना चाहेंगे, आप डांस धमाके करने चाहेंगे, तो फिर रात देर तक यही करते रहेंगे, तो फिर नींद से आप महरूम हो जाएंगे। सो जब जिस्म में हम बाहर से कोई केमिकल भेजते हैं, जैसे कि अल्कोहल या रिटालिन या कोई क्रिस्टल मैथ या हेरोइन, जब हम बाहर से केमिकल भेजते हैं तो उनकी एक अपनी लाइफ होती है, सर्कुलेशन लाइफ, जिसे हम हाफ लाइफ भी कहते हैं। और वो हाफ लाइफ जो है हमें अगला काम, नेक्स्ट आइटम ऑन दी एजेंडा जो है वो नहीं करने देती। और अगर हमने कोई काम काज करना है तो ये हमें ज़रूरत से ज़्यादा रिलैक्स कर सकती हैं चीज़ें। सो एक तो ये है कि जो लाइफस्टाइल में जो चेंजेस हैं, जिसमें हमने कुछ चीज़ों का जिक्र किया है और कुछ चीज़ों का जिक्र हम आगे चलते चलते करेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो खामोशी से हम लाइफस्टाइल को चेंज करें। जैसे मैंने जिक्र किया कि म्यूज़िक सुनने से डोपामीन बढ़ता है, इसी तरह रोमानवियत से डोपामीन बढ़ती है। अगर
आपने प्यार किया है और फिर आपने शादी की है और आप समझते हैं कि अब रोमान की कोई गुंजाइश नहीं, अब तो शादी है तो चिक चिक होनी चाहिए, तो ये बहुत बदनसीबी की बात होगी। तो जिससे आप ब्याह करते हैं उससे आप रोमांस को जारी रखते हैं, क्योंकि शादी का जो बहुत ही बुनियादी पर्पज़ है वो रोमांस है, गुर्बत के लम्हात हैं, वो नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाना है। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको जीवन साथी से ही मिल सकती हैं, और इस अपनी ज़रूरत को समझने के लिए चैनल्स खुले रखने चाहिए और अपने रोमान को या अपनी शादी को मुअत्तल नहीं करना चाहिए, सस्पेंड नहीं करना चाहिए, बीवी को OSD कभी नहीं बनाना चाहिए। और डॉक्टर साहब ने जो वो बहुत ही काम की बात जो मैं इनसे सवाल भी किया, उसको भी हम आगे लेके चलेंगे कि जो लोग मुआशरे में कुछ कर रहे हैं, अगर वो शराब पीते हैं और इस बुलंदी तक पहुंच गए तो फिर औरों को भी शराब क्यों ना पिए। तो किस तरह से ये खेल है कि तरक्की के खेल में शराब क्या रोल प्ले करती है, हम डॉक्टर सदाकत अली से पूछेंगे। और साथ में ये भी बात हम करेंगे कि किस तरह से शराब के बगैर, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हम क्योंकि केमिकल बीइंग्स हैं, हमारे अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, तो हम अपनी सेरेनिटी, खुशी का बंदोबस्त कर सकते हैं। ये सब कुछ होगा मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे कुछ स्टाइल बने होते हैं फैमिली में या किसी प्यारे से, हमारा जो साबका इंटरेक्शन होता है, जो साबका लेन देन होता है, या साबका जो हमारे रवैये होते हैं एक दूसरे के साथ, वो राह में बहुत बड़ी रुकावट पैदा करते हैं। और हम आदतें जो एक दफ़ा अपना चुके होते हैं, तो उनको अगर हम खाली विल पावर के ज़ोर पे बदलना चाहें तो फिर ज़्यादा देर तक विल पावर का सिक्का नहीं चलता और हमें कोताही अपनी समझ में आने लगती है, मसला हल नहीं होता और हम थक जाते हैं, परेशान होते हैं, हिट बॉटम होते हैं। तो फिर हम वाकई बदलने के लिए तैयार होते हैं कि जो आर्ट और साइंस के रास्ते हैं, क्योंकि इसमें आप कुछ ना कुछ आर्ट का मुजाहरा भी करते हैं, अच्छे मुज़ाकरात का मुजाहरा भी करते हैं और साइंटिफिक अप्रोच को भी लेते हैं, और उसको लेके जब आप एक रोड मैप बनाते हैं और फिर कदम ब कदम उस रोड मैप पे आगे बढ़ते हैं, तो फिर खुशहाली और कामयाबी आपके कदम चूमती है। सबसे पहले हमें किसी न किसी तरीके से अपने आप को एक ऐसी ज़हनी सतह पे रखना है, जज्बाती कैफियत कुछ ऐसी रखनी है कि जो किसी भी तरफ शिद्दत की तरफ ना जा रही हो, यानी एक दरमियानी न्यूट्रल लेकिन थोड़ी सी मुस्बत और पुरुमीद ज़हनी कैफियत से हम मामलात को ज़्यादा अच्छा डील कर सकते हैं, हम ज़्यादा अच्छा तज्जिया कर सकते हैं। और कभी कभी ये जो डिस्करेजमेंट बीच में आ जाती है, तो हमें इस पर भी काबू पाना होता है। जब ऐसे लगे कि बहुत मुश्किलात हो रही हैं, तो फिर छोटे गोल सेट करने चाहिए। जब हमें कामयाबियाँ मिल रही हों तो फिर ज़रा बड़े गोल सेट करने चाहिए। तो कभी एक कदम पीछे आना पड़े तो कोई बात नहीं, आप 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे और 2 कदम पीछे और 3 कदम आगे अगर करते रहें तो कामयाबी आपको जरूर मिले। चोकिंग यूं होती है कि जब हम जरा थक जाते हैं तो थोड़ा हम सांस ले लेते हैं और फिर हम दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जैसे आप पहाड़ की चोटी सर कर रहे हो और आपको कुछ देर बाद लगे कि आपका सांस फूल गया है, तो आप थोड़ी देर बैठ जाते हैं किसी जगह, और उसके बाद फिर जब आपका सांस दुरुस्त हो जाए तो आप फिर चोटी की सिमत चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन टैंकिंग इसके बरक्स है कि आप अंधाधुंध किसी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। आप पहाड़ की चोटी पे तरफ चल रहे हैं, आपका सांस फूल गया और फिर साथ आपके ज़हन में ख्याल आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, बिला वजह मैं ये काम कर रहा हूँ, ये तो कोई ख़ास अहमियत का हामिल नहीं है। तो जब आपकी जो असल मंजिल है या आपका जो गोल है वो आपको कम अहमियत का हामिल नज़र आने लगे, तो आप समझे कि आप टैंकिंग कर रहे हैं। चोकिंग वो चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में हमेशा कारआमद होती है, लेकिन टैंकिंग हमें डुबो देती है। अंदाज़ा करें कि जो इस तरह भी आगे बढ़ते हैं कि अपने क्लास फेलोज को और दूसरे लोगों को समझाने बैठते हैं, तो बाज़ औक़ात वो उनको कायल करने की बजाय वो खुद कायल हो जाते हैं। और कोई ना कोई दिन उनकी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि जब उन्हें कोई कोफ्त होती है या कोई उनको कोई मिजरी होती है या उनको कोई परेशानी होती है या कोई ज़िंदगी के बुरे दिनों में से कोई दिन आ जाते हैं, तो ऐसे मौके पे वो गलत फहमी में हाँ कर बैठते हैं नशे के बारे में, सिगरेट के बारे में, चरस के बारे में, ये सोचते हुए कि बस मैंने कौन सा ये करना है, मैं तो लोगों को समझाता हूँ इसलिए मैं तो टेम्परेरी करूँगा। हमारे
आज नाजरीन आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कह रहे हैं। और शराब नोशी जो है ये पाकिस्तान में एक ऐसा मसला है, यही हम बात कर रहे थे डॉक्टर सदाकत अली से और हमारे शुरका जो हैं। आज हम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि शायद हमारे मुल्क का मसला शराब नोशी नहीं है, ये मसला अमेरिका का है, जर्मनी का है, यूरोप का है, किसी और मुल्क का है। मगर डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये मसला हमारा भी है। और जो डॉक्टर साहब हाई फंक्शनिंग मुख्तलिफ बाबे जिसको कहते हैं इक़्तिदार में हैं या जिनके हाथ में लगामें हैं सारी, अब वो लोग तो जो है अगर ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो फंक्शनल भी हैं और शराब भी पी रहे हैं, तो देन इट इज़ ओके फॉर देम। इसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ। पहले मैं बताना चाहूँगा कि यूरोप और अमेरिका में और तरक्की याफ्ता ममालिक में अगर कोई आपको बड़े लेवल पे बंदा नज़र आता है तो आप ये फ़र्ज़ कर सकते हैं आसानी के साथ कि वो शराब नहीं पीता, वो एक्सरसाइज करता है। उसके चलने फिरने से आपको पता चलेगा कि उसका जो लाइफस्टाइल है वो बज़ाते ख़ुद इस किस्म का है कि जिसमें उसको नेचुरल हाई मिलती है। तो वहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं उनको मुख्तलिफ बीमारियाँ नहीं लगी होती और वो एक घरेलू तौर पर पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। सो वहाँ पे यानी मगरबी ममालिक में शराब का जो गोरख धंधा है ये मीडियोकर लोगों का काम है, ये एलीट का काम नहीं है, ऊंचे लोगों का काम नहीं है। हमारे यहाँ मीडियोकर लोग भी काम नहीं करते कहीं मौका मिले तो, लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ ये एलीट का काम है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारे मुल्क में जो एलीट तबका है, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, पायलट्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं या जुडिशरी के लोग हैं या आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं, इनमें जो लोग ज़्यादा ऊंचे दर्जों पे पहुंच जाते हैं किसी न किसी तरह से, उनकी जो स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो कम पड़ जाती और उनको बढ़ाने की बजाय वो ये एक जुगाड़ ढूंढ लेते हैं, क्विक फिक्स ढूंढ लेते हैं जो कि कोई इंट्रोड्यूस कराता है, जो कि ट्रिगर बन जाता है। जब वो यूज़ करते हैं तो उनको रिलैक्सेशन फील होती है, उनको खुशी महसूस होती है, उनको जोश महसूस होता है, तो फिर उनको ये जो रिवॉर्ड मिलता है इससे, तो उससे उनकी आदत पुख्ता होना शुरू हो जाती है। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर इतना हाई फंक्शनिंग उनकी है तो फिर ये उनके लिए प्रॉब्लम तो नहीं होगी शराब, अगर वो बड़े ओहदों पर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, फिर ये प्रॉब्लम कैसे होगी? देखो यही सबसे डेंजरस नुक्ता है कि एक बंदा जब शराब पी के चल भी नहीं सकता, गाड़ी भी नहीं चला सकता, हवाई जहाज भी नहीं चला सकता और वो बिल्कुल बेकार हो गया है, तो वो कोई नुकसान किसी और का नहीं करेगा। अगर कोई बंदा क्रिपल हो गया है और घर में सीढ़ियों से कभी गिर रहा है, कभी वो बाथरूम में मदहोश हो रहा है और वो अमली तौर पर कोई काम नहीं कर रहा, तो ये अब उस घर का एक ज़ाती मसला है। उसकी बीवी को तकलीफ है, उसकी वालदा को तकलीफ है, उसके बच्चे रो रो के फावे हो रहे, लेकिन कौमी तौर पर वो असरअंदाज नहीं हो सकता। लेकिन एक बंदा जो किसी बड़े ओहदे पर है, जो कोई ब्यूरोक्रेट है और ग्रेड 21-22 में है, और अगर कोई बंदा किस्मतों के फैसले करता है और इंसाफ का तराजू हाथ में लेके बैठा हुआ है, और अगर कोई जहाज चला रहा है और 400 बंदों को साथ लेके बैठा हुआ है और वो वाज़े तौर पर लड़खड़ा नहीं रहा और उसकी स्पीच स्लर नहीं कर रही, लेकिन उसके अंदर टॉक्सिन्स सर्कुलेट कर रही हैं, और वो जब न्यूरो सर्जरी कर रहा है तो वो ऐसी गलतियां कर रहा है जो कोई चेक नहीं कर सकता, और वो जब कोई बंदा फॉरेन ऑफिस में है और वो निगोशिएशंस कर रहा है और अपने मुल्क के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहा और वर्ल्ड बैंक से बातचीत कर रहा है और वहाँ वो गलत शराइत मान रहा है और उसको अपने अंदर उतार चढ़ाव महसूस होते हैं और उसका मूड और मिजाज स्टेडी नहीं रहता, कभी वो नीचे गिरा पड़ा होता है, फिर वो अपने मूड को शराब से संभालता है, तो क्या आप पसंद करेंगे कि न्यूयॉर्क में हमारा कोई वजारत खारजा का जो कोई बड़ा अफसर है वो बैसाखियाँ लेके तो जा रहा हो मज़ाकरात की टेबल पर? तो ये अगर शराब पी के अपने आप को कोई सेट करके संभाल के किसी तरीके से वो मज़ाकरात की टेबल पे जा रहा है, तो मुझे बताएं कि वापसी में वो अपने मुल्क के लिए क्या हासिल करके आएगा। अल्कोहलिज्म अंदर से भी होता है जो सिर्फ इंसान को खुद अपने आप में नज़र आता है या नताइज में से उसको झांक के देखा जा सकता है। और
اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ایڈکشن ہوتی ہے یا الکوہلزم ہوتی ہے یہ یا تو ہوتی ہے یا پھر نہیں ہوتی. اس کو مائکرو کہہ کے میں چھوٹا بنا کے نہیں دکھا رہا, بلکہ مائکرو میں زیادہ خطرات ہے, کیونکہ مائکرو ایڈکشن جن لوگوں کو ہوتی ہے اگر وہ بڑی ذمہ داریوں پہ ہو تو وہ زیادہ تباہی کاز کریں گے. اور الکوہلزم جو ہے وہ ہے یا پھر نہیں ہے. جیسے پریگننسی میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کو بہت تھوڑی سی پریگننسی ہے, کیونکہ اگر ہے یا تو پھر نہیں ہے, اور اگر ہے تو یہ بڑھے گی. لائف میں نیچرل ویز کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے, جو کہ کیمیکلز اور نیورو ٹرانسمیٹر یا ہماری لائف میں خوشی کا باعث بنتے ہیں, رادر دین الکوہل. یعنی کسی کو ایڈکشن ہے یا نہیں ہے, الکوہل کا استعمال ہی آپ کی لائف میں رسک اور خطرے کا باعث بن سکتا ہے. نشاندہی ہے. اگر کوئی الکوہل سے اپنے معاملات کو حل کرتا ہے تو پھر وہ جو اس کے جائز طریقے ہیں اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کے وہ اس میں نہیں پڑے گا, کیونکہ یہ کوئک فکس ہے. تو ایسے لوگ جو الکوہل کے رسیا ہوتے ہیں تو وہ پھر آپ کو ایکسرسائز کرتے نہیں نظر آئیں گے, پھر وہ آپ کو زندگی کی دیگر دلچسپیوں میں نہیں نظر آئیں گے, وہ سوشلائز نہیں کریں گے ماسوا ان لوگوں کے جو کہ خود بھی پینے پلانے والے ہیں, اور پھر وہ اپنے اندر سے جھانک کے اگر محسوس بھی کرتے ہیں کہ کہیں کوئی کمی یا کمزوری ہے اور وہ اپنا کام صحیح طرح انجام نہیں دے پا رہے تو وہ پھر کسی کو بتاتے نہیں ہے, جو کہ ایک ڈس آنیسٹی ہے. جیسے کوئی جسمانی طور پر جب مفلوج ہوتا ہے تو دنیا کو نظر آ جاتا ہے, لیکن جب کوئی ذہنی طور پر پسماندگی کی طرف چل رہا ہوتا ہے تو دنیا کو نظر نہیں آتا. ان کا ایک پرسیپشن بنا ہوتا ہے, پرسونا بنا ہوتا ہے, تو اس کے اوپر وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ ماضی میں جھانک کے دیکھیں تو بے شمار لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جو کہ الکوہلزم میں مبتلا تھے اور ہمارے ملک کی انان یا لگام ان کے ہاتھ میں تھی, اور انہوں نے بے شمار موقعوں پہ غلط فیصلے کیے, وہ ضرورت سے زیادہ پرجوش ہوئے, انہوں نے اپنی حدوں کو کراس کیا, انہوں نے اپنی لائن کو کراس کیا, اور انہوں نے خود کو بھی نقصان پہنچایا, دوسروں کو بھی نقصان, اور ملک کو بھی نقصان پہنچایا انہوں نے. اور بہت سا نقصان جو ہے وہ کارپٹ کے نیچے ہے, جو کہ آپ کو نظر نہیں آتا, اور تاریخ ایک دن ایکسپلور کرے گی اور تاریخ ایک دن جو ہے فیصلہ کرے گی کہ کس نے اس ملک کو نقصان پہنچانے میں کتنا کردار ادا کیا. لیکن میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ جیسے امریکہ میں ہوتا ہے کہ جو کسی بڑے عہدے پہ کوئی چل رہا ہوتا ہے, جو کوئی ترقی کی منازل طے کر رہا ہوتا ہے, تو اس کی زندگی کے بارے میں بھی چھان بین کی جاتی ہے, اور اس کے بارے میں خیر خبر رکھی جاتی ہے کہ وہ اپنی صحت کا خیال کر رہا ہے کہ نہیں, یا وہ ایکسرسائز کر رہا ہے کہ نہیں, یا وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ رہا ہے, یا وہ اس کو چیٹ کر رہا ہے, یا وہ اپنے بچوں کی نگہداشت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, بچوں کی خدمت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, تو یا وہ مطالعہ کرتا ہے کہ نہیں, وہ اپنی سکلز کو بڑھاتا ہے کہ نہیں. تو جن لوگوں کو ہم بڑے بڑے عہدے دیتے ہیں تو ان کی زندگی پر نظر رکھنا بھی جو گورنمنٹ کی مشینری ہے وہ ان کا کام ہے. جیسے ہم لوگوں کو تحفظ مہیا کرنے کے لیے بہت ساری حفظان صحت کی جو تجاویز دیتے ہیں, جیسے بچوں کو پولیو کے قطرے دینا یا حفاظتی ٹیکے لگوانا, یا بڑوں کے لیے جیسے صاف پانی کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں, تو کیا یہ کوئی بہت مشکل ہے کہ بڑے عہدوں پر جو متمکن لوگ ہوں ایکسرسائز ان کے لیے لازمی ہو, یا ان کے ایسے ٹیسٹ ہوں اور ان سے پتہ چلے کہ وہ اچھی صحت کی طرف گامزن ہیں کہ نہیں. اور جو لوگ جیسے پولیس میں ہیں جو لوگ, تو ان کو اگر ان کا پیٹ بڑھا ہوا ہو تو آپ کو اس میں تشویش میں مبتلا ہونا چاہیے کہ آپ کا کوئی ایس ایس پی ہے اور وہ اوور ویٹ ہے, یا وہ گڈ ہیلتھ پریکٹسز میں نہیں ہے, وہ ایک سیڑھی اگر چڑھے تو اس کو سانس چڑھ جاتا ہے, تو پھر وہ اپنے کام کاج کے لیے فٹ نہیں ہے. اسی طرح کوئی ڈاکٹر ہو یا کوئی جج ہو یا کوئی صحافی ہو, تو جتنا بڑے مقام کی طرف کوئی بڑھ رہا ہوتا ہے اس کی اتنی ہی سکروٹنی بھی زیادہ ہونی چاہیے, اور ایسے ڈپارٹمنٹ ہونے چاہیے کہ جو ممتاز لوگوں پر نظر رکھ سکیں, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہو, اور ان کی زندگی میں جھانکنے کا حق ریاست کو ہے, کیونکہ ریاست اور ریاست کے لوگ ان کے فیصلوں سے متاثر ہوتے ہیں. سر اس میں ایک اور چیز بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو لوگ بڑے عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں وہ رول ماڈل کا کام بھی کرتے ہیں, اور اگر وہ الکوہل یا ڈرگس کی طرف جائیں تو جو دوسرے دیکھنے والے ہیں ان پر یہ تاثر آتا ہے کہ کیونکہ یہ کر سکتے ہیں اور یہ باقی اپنے کام بھی کر رہے ہیں,
तो हम भी कर सकते हैं, कोई इतना तंग नहीं करेगी हमें भी शराब या ड्रग्स। बहुत ही अहम नुक्ते की तरफ आपने इशारा किया कि जो लोग ज़िंदगी में कोई बड़ा सियासी ओहदा रखते हैं या बड़े सियासी ओहदे की तरफ जद्दोजहद कर रहे होते हैं या ब्यूरोक्रेट होते हैं या सहाफ़ी होते हैं और बहुत नुमायाँ मकाम पर होते हैं और साथ वो शराब पीते हैं, तो लोग समझते हैं कि शायद ये नुमायाँ मकाम शराब की देन है। तो वैसे तो मेरा ख्याल नहीं कि कोई ऐसा सोचता होगा। और दुनिया में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें कॉम्पिटेंस को नंबर 1 पे रखा जाता है और करप्शन के इंसदाद को नंबर 2 पे रखा जाता है, क्योंकि करप्शन के इंसदाद को नंबर 1 पे रखने से अनारकी फैलती है। मैं किसी तरह से भी यहाँ ज़ाहरन या दर पर्दा किसी करप्शन को सपोर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये काबिल नफ़रत चीज़ है करप्शन जो है, और जो लोग करप्शन करते हैं खुद अपने आप से नफ़रत करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को पसंद नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरों को बेशक पता ना हो लेकिन खुद उनको पता होता है कि वो गलत काम कर रहे हैं। और इंसान चूँकि अपने आप को अंदर बाहर से अच्छी तरह से जानता है, और अगर इंसान अच्छा काम नहीं करता तो उसका नशा हर वक्त टूटा रहेगा, क्योंकि उसे किसी वक्त भी अपना आप अच्छा नहीं लगेगा। और ये एक बहुत सज़ा वाली बात है, क्योंकि हमारी अपने आप से दोस्ती होनी, जब हम अपने आप को मुखातब करें तो अच्छे तरीके से मुखातब करें तन्हाई में, ये एक बड़ा अहम पहलू है जो कि ज़िंदगी में है। लेकिन ये जो बड़े बड़े ओहदों पर लोग होते हैं और बहुत सी जिम्मेदारियां भी निभा रहे होते हैं, उससे उनको टेंशनें भी आ रही होती हैं और बेचैनियां भी उनको घेरे रखती हैं और नुक्ताचीनियां भी उन पे बहुत होती हैं, और उससे उनकी खुशियों पे चोट पड़ती है और उनके जोश पे भी चोट पड़ती है। तो वो चाहे तो बहुत आसानी से, जैसे कि कुछ तजावीज़ हमने पहले दी हैं, लेकिन ये तजावीज़ को इतनी मुश्किल नहीं है। शुरू में थोड़ा लगता है कि स्ट्रगल है ये वॉक करना, शुरू में लगता है कि अच्छा ये क्या मुसीबत है कि 8 घंटे हम सोने में गुजार दें, लोग इसे वक्त का ज़िया समझते हैं, तो ये ऐसी बात बिल्कुल गलत है। नींद जो है हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और इससे हमें रोज़ाना नई मोटिवेशन मिलती है, नए जज्बे मिलते हैं, और जो थकावट है इससे बड़ा दुश्मन बनी नौ इंसान का कोई नहीं है। इससे हमारे मोरल डाउन हो जाते हैं, इससे हमारे फैसले टूट जाते हैं, इससे हमारी मंजिलें रूठ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें जिन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, अगर हम देते रहें तो कभी शराब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम, जिन्हें हम 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल कहते हैं, अगर कोई वो उन 7 आदतों के अंदर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करे तो उसका मज़ा दुबाला हो जाएगा, उसको कभी टेंशन नहीं होगी और उसको कभी शराब या किसी ड्रग की ज़रूरत नहीं होगी। फिर खाली शराब का ही तो मामला नहीं है ना, यहाँ पे सिगरेट देखिए कितने लोग पीते हैं और उसे वो खाली सिगरेट कहते हैं, ताज्जुब की बात है। वो उसके बारे में समझते हैं कि इसकी तो कोई बात नहीं, हेरोइन होता है ख़तरनाक नशा और क्रिस्टल मेथ होता है ख़तरनाक नशा, सिगरेट की तो कोई बात नहीं। लेकिन लोग जितने दुनिया में जान से जाते हैं सिगरेट की वजह से, इसके अलावा तो कोई और वजह नहीं है कोई दुनिया में जिससे लोग ये कूच कर जाएं इस ज़मीन से। सर चर्च के बारे में भी लोगों का बहुत ही सॉफ्ट सा कॉर्नर है, जैसे सिगरेट पे तो उनका है ही नहीं है ना कि ये कोई डेंजरस चीज़ है। चर्च के बारे में भी यही है कि ये कोई डेंजरस चीज़ नहीं है और ये तो क्रिएटिविटी को इनक्रीज़ करती है, ये तो मतलब बहुत आपकी फंक्शनैलिटी को और इम्प्रूव कर देती है, ये आपकी वॉइस को, स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी मिथ्स हैं। अच्छा, हमारे बचपन में ही चर्च के बारे में बहुत ही डेरोगेटरी या तौहीन वाला सा पहलू था और अब लोग इसे मनशियात में नहीं गिनते। हम इसको कहते हैं ये मनशियात की छोटी बहन है मासूम, लेकिन इससे तो बहुत प्रॉब्लम्स। अच्छा, अब इससे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि इससे इंसान के थॉट पे चोट पड़ती है, यानी सोच पे चोट पड़ती है और नज़रियात पे चोट पड़ती है, ईमानियात पे चोट पड़ती है और इंसान का जो दिमागी तवाज़न है वो बिगड़ता है। इससे मूड बदलता है, मूड ख़राब होता है और कुछ लोगों को इससे कम नुकसान पहुंचता है, लेकिन जिन लोगों को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है वो तो फिर आप समझें कि इस दुनिया में उनके लिए ज़िंदगी अजाब होकर रह जाती है। और अगेन वही बात कि चंद घड़ियों की या चंद घंटों की तफरीह के लिए
लोग अपने आप को एक परमानेंट गड़बड़ घोटाले में डाल लेते हैं और वो फिर अपने आप को हर वक्त किसी ना किसी तरीके से अपने मूड और मिजाज को संभालने के चक्कर में रहते हैं। ये एक्स्ट्रा ड्यूटी उन पर लागू हो जाती है कि जो चीज़ें वो बगैर हीलोजत के मुफ्त में हासिल कर सकते हैं, नेचुरल हाई जिसके सोर्सेज अल्लाह ताला ने बहुत पैदा किए हैं। जैसे ब्रीदिंग एक चीज़ है कि अगर हम दिन में हर 2-3 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए लंबे गहरे सांस लें तो उससे हमारे जिस्म में जो ऑक्सीजन का ये जो ज़्यादा दखूल होगा, इससे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि कारआमद न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो बढ़ेंगे। तो मुझे बताइए कि ये फ्री है, सांस फ्री है और नींद अच्छी करना बिल्कुल फ्री है, आज तक पानी भी फ्री है। जब हम नशों के ज़रिए अपनी खुशियों का एहतमाम करते हैं, अपने स्ट्रेस को कम करते हैं और ये सोचते हैं कि हम तो इसको कंट्रोल कर लेंगे, हम तो अपनी ज़रूरत के तहत इसको लेंगे, उतनी मिकदार उतनी देर के लिए लेंगे, तो बात जो है कई दफ़ा हमारे एटीट्यूड्स पर, एतकादात पर, जैसे आपने फरमाया ईमानियात पर, हमारी सोचों पर, इन सब चीज़ों के ऊपर असरअंदाज होती है और क्या फिर इसके असरात मुरतब होते हैं। आज की इस नशिस्त में यू आस्क्ड फॉर इट में जो हमारा ब्रेक के बाद सेशन होगा उसमें हम इसको रैप अप करेंगे और देखेंगे कि ख़ास तौर पे अल्कोहल यानी शराब क्या कर रही है पाकिस्तान में और वो लोग जो किसी ख़ास ओहदे पर बराजमान हैं उनके साथ क्या करें। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। 100 साल पहले निस्बतन बहुत कम लोग थे जो नशे की चॉइस करते थे और बाद में एडिक्शन में वो जाते थे, और ये पिछले 300-400 साल में ओवरऑल ये जो फिनोमिना है जो डेविएंट बिहेवियर का है ये वो बहुत बढ़ता जा रहा है। और हैरत अंगेज तौर पर उसकी वजह जब मैं बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे कि वजह बज़ाहिर उसकी बहुत अच्छी है। यानी आप अंदाज़ा करें कि जब तक अभी लोग स्कूल कॉलेज नहीं जाते थे, यानी बाकायदा स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन का जब तक आगाज़ नहीं हुआ था, तो लोग बाद अज़ां अपनी ज़िंदगी में नशे की चॉइसेस की तरफ बहुत कम जाया करते थे। कहीं अनजाने में समझदारी रास्ते में कहीं खो गई है और वो करिकुलम का हिस्सा नहीं है। अब देखिए मेडिकल कॉलेज में आपको टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन समझदारी की कोई बात उन 5 सालों में किसी तालिब इल्म को नहीं बताई जाती जो मेडिकल कॉलेज में ज़िंदगी गुजार रहा होता है। वो खुशी गमी में भी नहीं जाता, वो हर वक्त पढ़ाई में लगा रहता है। सो जहाँ कहीं टेक्निकल एजुकेशन भी हो, जैसे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है या लॉ कॉलेज है या जहाँ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तालीम दी जाती है, तो मैं समझता हूँ कि जो एक लाजमी सब्जेक्ट है वो विजडम होना चाहिए, वो समझदारी होनी चाहिए। हमारे मरीजों की एक बहुत बड़ी तादाद डॉक्टर्स पर मुश्तमल है और आपको ज़रूर हैरत होती होगी कि इतने लाइक फाइक लोग, इतने ज़हीन फतीन लोग जो हैं ये आखिर नशई रवैयों को क्यों अपना लेते हैं। घरों में हम इक़दार के बारे में, सच के बारे में और तर्ज अमल के बारे में कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं करते। हमें ज़रूरत है कि हमारा बच्चा अव्वल आकर दे, और उसमें भी हम कामयाब नहीं हैं। अगर देखा जाए तो जितने बच्चे स्कूल जाते हैं उनमें से सिर्फ 4-5% है जो अपनी आला तालीमी मंजिलों तक पहुँचते हैं, और यही जो स्टार बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं फैमिलीज़ के, यही नशई रवैयों में फिर गिर जाते हैं इस भित्ते पर कि वो डॉक्टर हैं या वो इंजीनियर हैं या वो पॉलिटिशियन हैं या वो ब्यूरोक्रेट हैं या वो जर्नैल हैं या वो जज हैं। अगर आप समझे कि 10 लोग कोई चरस वगैरह पीना शुरू करते हैं तो उनमें से एक है जो हार्डकोर एडिक्ट बनता है। तो मैंने सबसे ज़्यादा लोगों को बर्बाद होते देखा है जो ओवर ईटिंग करते हैं, जो गलत किस्म की खुराकें खाते हैं, जो रात को 2:30 बजे पिज्ज़ा ऑर्डर कर रहे होते हैं। इसके अलावा वीडियो गेम्स जैसी बज़ाहिर मासूम नज़र आने वाली चीज़ के घर बैठा है बच्चा और वीडियो गेम्स खेल रहा है। छोटे छोटे 4 साल के 3 साल के बच्चे टैबलेट लेके बैठे होते हैं, और जैसे पहले वालिदैन बच्चों को कहते हैं जाओ बाहर जाके खेलो, तो अब उसको वो टैबलेट पकड़ा देते हैं कि हमें डिस्टर्ब ना करो। हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके बच्चों को मुआशरे में, इसलिए बच्चों को लोग ज़्यादातर घर में मुक़य्यद रखते हैं और उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ की तरफ उकसाते हैं, जैसे कि घर में बैठ के वो टैबलेट या
ٹیلی ویژن دیکھ لیں یا اس طرح کی چیزیں کر لیں، جبکہ بچوں کو باہر گھر سے نکل کے معاملات طے کرنے آتے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے کہ کہاں ان کو ٹھوکر لگی ہے اور کہاں ان کو محتاط ہونا ہے۔ والدین جو قربانیوں کے پتلے ہیں اور وہ خطا کے پتلے بن جاتے ہیں آخرکار، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو اس طرح شہید وفا بنتے ہیں والدین اور بے بس ہو جاتے ہیں آخرکار، کیونکہ ان کے بچے ان کو صبح شام کہتے رہتے کہ تمہیں نہیں پتا، سارا کچھ مینوں پتا ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں بچوں کو آخرکار نقصان دیتی ہیں، اور پھر بچے کہتے ہیں جی مجھے آپ نے بر وقت سمجھایا کیوں نہیں تھا۔ 100 سال ویلکم بیک ناظرین، اور ہم بات یہ کر رہے تھے ڈاکٹر صداقت علی کہ ایٹیچیوڈ پر، ہماری سوچوں پر، بیہیویئر پر یہ جو نشے کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو الکوہل جب پیتے ہیں اور بلا نوشی میں جکڑے جاتے ہیں نہ جانتے ہوئے، تو کیا کریں پھر؟ یہ آپ نے بہت سارے ٹپس دیے کہ کس طرح سے ہم اپنی قدرتی زندگی میں اور بغیر ان نشوں کے زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، مگر اب ذرا یہ بتائیے کہ جو لوگ اس جال میں پھنس جاتے ہیں، جن کی فیملیز جو ہیں اس سے تنگ آ جاتی ہیں، جو بڑی مشکل میں گرفتار ہو جاتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا بتائیں؟ اچھا، آج میں زیادہ تر فوکس کرنا چاہ رہا ہوں ان لوگوں پہ کہ جن کی فیملیز کو ابھی زیادہ پریشانی نہیں ہے یا چیخو پکار نہیں ہے، یا جن کے حالات دور سے دیکھنے سے دگرگوں نظر نہیں آتے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، اور براہ راست ان سے مخاطب ہوں کہ جو اندر جھانک کے جانتے ہیں کہ یہ گڑبڑ ہے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے، جن کے اندر دل میں خیال آتا ہے کہ کچھ پتہ نہیں کھو گیا ہے، وہ پرانے دنوں کو یاد کرتے ہیں کہ جب وہ پہلے شراب پیتے تھے تو وہ ٹیک آف کرتے تھے، اچھا محسوس کرتے تھے، اور پھر لینڈنگ کرتے تھے اور نیوٹرل زندگی میں چلے جاتے تھے۔ اب وہ ٹیک آف کرتے ہیں، کچھ اچھا محسوس کرتے ہیں، کچھ اچھا محسوس نہیں بھی کرتے، اور پھر جب وہ لینڈنگ کرتے ہیں تو وہ واپس نیوٹرل زندگی میں نہیں پہنچتے بلکہ منفی زندگی میں چلے جاتے ہیں۔ ان کو بے چینیاں، ڈپریشن اور سر کا بھاری پن اور جسمانی طور پر ہڈیاں تک جو ہے پکار رہی ہوتی ہیں کہ دیر از سم تھنگ رانگ، کیونکہ جو الڈیہائیڈ ہے یا جو ٹاکسن ہے جو شراب سے بنتی ہے وہ ہمارے نازک جسم کو، ہمارے آرگنز کو بہت بری طرح متاثر کرتی ہے، اور اس کو ہم اندر سے جب محسوس کرنے لگتے ہیں تو ہم کوئی نہ کوئی رستہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم شراب کے مضر اثرات سے بچ سکیں۔ جیسے کہ وہ رستہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر روز نہ پئیں، اور پیر سے جمعہ تک کام کریں، اور پھر جمعہ ہفتہ پی لیں اور اتوار کو نہ پئیں، اور پھر پیر کو جا کے اپنے کام پہ بیٹھ جائیں۔ اس طرح سوچ کے اپنے آپ کو گزارا کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ پانی زیادہ پینے لگتے ہیں تاکہ شراب ڈائیلوٹ ہو اور ان کے جو الڈیہائیڈ زیادہ نہ بنے، یا پھر وہ شراب کی ایسی قسم جیسے بیئر پینا شروع کر دیتے ہیں کہ جس میں شراب کی کنسنٹریشن کم ہوتی ہے، اور وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہاتھ پاؤں مارنے والی بات ہے، یہ جان اس طرح چھوٹتی نہیں ہے، یہ اندر ایک دختگی سی لگی رہتی ہے کہ یہ کیا بنے گا اس معاملے کا، اور وہ کسی سے زیادہ شیئر بھی نہیں کر سکتے کیونکہ لوگ پہلے ہی چونک رہے ہوتے ہیں ان کے اس شغل سے، اور کچھ نہ کچھ اشارے کنائے کر رہے ہوتے ہیں، اور یوزولی یہ بڑی پوزیشن والے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ کوئی کھل کے بات بھی نہیں کر سکتا، بس وہ اپنے ساتھ خود چاہیں تو کھل کے بات کر سکتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جن کے لیے میرے دل میں بہت احترام ہے، جو ستارے ہیں چمکتے ہوئے، جو بڑے بڑے رائٹرز ہیں، جو بڑے بڑے شاعر ہیں، جو بڑے بڑے اداکار اور ہدایت کار ہیں اور اینکر پرسن ہیں، کالمسٹس ہیں، اور وہ بہت میرے پیارے دوست بھی ہیں، میری ان کی چاہتیں میرے دل میں ان کے لیے بے شمار ہیں، بیوروکریٹس ہیں، وہ عدلیہ سے تعلق رکھنے والے لوگ، اور میں ایک محبت کرنے والے کے حوالے سے، یعنی جو میرا دل ہے جو ان سے محبت کرتا ہے تو میں فکر مند رہتا ہوں، اور میں تھوڑا بھانپ لیتا ہوں کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ میری ساری زندگی اس فیلڈ میں گزری ہے۔ تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ وائٹ نکل سوبرائٹی کی طرف جائیں، یعنی کچھ دن آپ بہت بے چین رہ کے تو شراب کے بغیر گزاریں، اور پھر جو ہی موقع نکلے کوئی سفر ہو بین الاقوامی
یا کوئی چھٹیاں ہو جائیں جس میں آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے, کوئی ویکیشن کے نام پہ آپ تھائی لینڈ جا رہے ہیں. آپ نے جتنے نام لیے ہیں, مثلاً اگر کوئی پلیئر ہے, کوئی آرٹسٹ ہے, یہ لوگ زیادہ ان طرف کیوں پھر رجحان ان کا ہو جاتا ہے؟ وہ تو پہلے میوزک کریٹ کر رہا ہے, وہ تو پہلے ڈوپامین کے اتنے ڈوز لے رہا ہے, تو پھر اور شراب یا کوئی ایسے نشے کی کیا ضرورت ہے؟ ایکچولی یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ڈوپامین کی خاطر شراب پیتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ایڈرینلین کے اثرات کو کم کرنا چاہتے ہیں, یعنی جو فائٹ اور فلائٹ رسپانس ان کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے, جو وہم وسوسے بہت ہوتے ہیں کہ کل میں اچھا پرفارم کر سکوں گا کہ نہیں, پرفارمنس انگزائٹی جو سی ای اوز کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ یہ جو وہ بہت سارے فیصلے کر رہے ہیں تو ایٹ دی اینڈ آف دی منتھ ان فیصلوں کا اثر ان کے بینک اکاؤنٹ پہ کیا پڑے گا, ان کی شہرت پہ کیا کرے گا, ان کی زندگی پہ کیا پڑے گا, تو وہ اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہوتے ہیں, وہ سیروٹونن کی کمی پوری کر رہے ہوتے ہیں. سو کوئی ایک مقصد کے لیے تو ڈرگز نہیں کرتا نا, ڈرگز کے تو بے انتہا مقاصد ہیں. اور جیسے آپ آلو گوشت پکا لیتے ہیں تو جو نشے کرنے والے ہیں ان کا بھی آلو گوشت ہوتا ہے کہ ایک نشہ اس مقصد کے لیے کر لیا, خوشیاں لینے کے لیے ایک نشے کی طرف چلے گئے, اور پھر نیند کی دیوی کو اپنے اوپر مہربان کرنے کے لیے دوسرے نشے کی طرف چلے گئے, تو ان کی زندگی ان کی نہیں رہتی, یعنی وہ اپنے نہیں رہتے, وہ پرائے ہو جاتے ہیں آپ. سو جتنا ہم زندگی میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اتنا ہی ہمیں اپنے نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے ان نیورو ٹرانسمیٹرز کے حوالے سے, جو 4 ہیں. ایک کو کم رکھنا ہے, باقی 3 کو اوپر رکھنا ہے. سمپل سا فارمولا ہے, اس میں کوئی بہت زیادہ کوئی راکٹ سائنس والی بات نہیں ہے. اور آپ چاہیں تو نباتات جو ہیں وہ گابا کو اوپر بناتے, سبز رنگ کی جو سبزیاں ہوتی ہیں, کیونکہ سبزیاں بعض اوقات سفید رنگ کی بھی ہوتی ہے, جیسے گوبھی ہے میری بہت پسندیدہ سبزی ہے, اسی طرح جو سبز رنگ کی سبزیاں ہیں وہ گابا کو اوپر لاتی ہیں بے شمار. اور یوگا بھی اسی کام کے لیے کارآمد سمجھا جاتا ہے. اور پھر مائنڈفلنس, پھر اپنے اندر جھانکنا, اپنے لیے کوئی ڈیڈیکیٹڈ ٹائم رکھنا جس میں اپنے مسئلوں کے اوپر غور و فکر کر سکیں. اور پھر نیند ہے جو ان کیمیکلز کو, سیروٹونن کو بہت اوپر لاتی ہے, اور جب آپ دن میں جاگتے ہیں تو ڈوپامین اپنا کام شروع کر دیتی ہے. تو کچھ نہ کچھ ہم چاہیں تو ان نیورو ٹرانسمیٹرز کے بارے میں گوگل پہ جا کے سرچ کریں, آپ لکھیں ڈوپامین کیا کرتی ہے. 10 منٹ میں آپ ڈوپامین کے بارے میں, صرف 10 منٹ میں آپ معقول معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اور آپ کو لگے کہ یہ معلومات آپ کے لیے ضروری ہیں تو آپ ایک آدھا گھنٹہ کسی دن نکال کے ان کے بارے میں زیادہ جان سکتے ہیں. یعنی ہم قبل از وقت تھوڑا اپنا فالتو اطمینان اگر بنا کے رکھتے ہیں تو کوئی بھی خبر اس کو زیادہ نہیں ہلا سکتی ہمارے اطمینان کو. لیکن اگر ہم پہلے ہی تہی دامن ہیں, ہمارے پاس کوئی ریزرو ہی نہیں ہے, لیونگ آن دی ایج, لیونگ آن دی ایج جس کو کہتے ہیں, تو پھر ہماری زندگی ہر وقت خطرے میں رہے گی. لیکن میں ایک بات کی طرف اور اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جو ہمیں نشوں سے بچا سکتی ہے یا شراب سے بچا سکتی ہے, اور وہ ہے ہماری کہانی. ہم انسان ہیں اور ہم میں سے ہر انسان کی اپنی ایک کہانی ہے کہ جو شروع ہوتی ہے اور زندگی بھر کہانی چلتی رہتی ہے, اور پھر کہانی اختتام پذیر ہوتی ہے. ہم میں سے ہر کوئی اس کہانی میں کچھ نہ کچھ موڑ اپنی مرضی سے چن سکتا ہے, اور ہم چاہیں تو اس کہانی کو دلچسپ بنا سکتے ہیں, ہم چاہیں تو اس کہانی میں خوشیاں بھر سکتے ہیں, ہم چاہیں تو اس کہانی کو المیہ انجام سے بچا سکتے ہیں, کیونکہ ہم بے بس نہیں ہیں, کیونکہ اس کہانی کے مصنف ہم خود ہو سکتے ہیں. ہم دوسروں کے ہاتھ میں کھلونا بننے کی بجائے اپنی کہانی کو خود آگے بڑھا سکتے ہیں. ہماری زندگی میں بہت دوراہے آتے ہیں اور بہت چوراہے آتے ہیں, اور ہماری کہانی جب کسی دوراہے اور چوراہے پہ آ کے رکتی ہے تو ہم غور کر سکتے ہیں کہ ہم نے کلک کدھر کرنی ہے, اور پھر اس کے مطابق کہانی کو ہم نے آگے بڑھانا ہوتا ہے. دیکھیں کتنا خوبصورت زمانہ ہے کہ ہم خود مزے سے اپنی زندگی کی کہانی کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ہمارا ایک نام ہوتا ہے جو والدین نے رکھا ہوتا ہے, یہ برانڈ نیم ہے, اس کی حفاظت کرنا یہ بھی ہماری کہانی کا حصہ ہے. اور
یہ نام جو ہے بنانے میں برسوں لگ جاتے ہیں، لیکن یہ نام خراب کرنے کے لیے آپ کو کوئی بہت زیادہ وقت نہیں چاہیے. اور ہمارا کتنا بھی بڑا نام ہو، ہم کتنے بھی بڑے سٹار ہوں، اگر ہم اس چیز کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیں گے تو آہستہ آہستہ ہم محبتیں کھونا شروع کر دیں گے. کیونکہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں قابلیت دیتا ہے اور ہم اونچے مقامات پر پہنچتے ہیں، پھر ہم اپنے آپ کو ڈسنے لگتے ہیں اور اپنے مقام سے نیچے گرنے لگتے ہیں، تو پھر اس کی کوئی حد نہیں ہوتی کہ ہم لوگوں کی ٹھوکروں میں آ جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، اور آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، آج کا پروگرام یو آسکڈ فار اٹ